السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وأهل بيته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع أصحاب النبي وعليهم الظاهرين رضي عنهم وجميع الأولياء والعلماء والرقباء والنجباء والبدلاء والمفسرين والمحدثين والمحققين والأوتاد والأنجاب والأقطاب ومؤسسين نهضة العلماء وخصوصا سيدنا محمد عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن علي الشاذلي وسيدنا محمد النازلي سيدنا أحمد بن علي البني وسيدنا عبد الرحمن بن علي المحدث وسيدنا علي بن أبي بكر الأسقى وسيدنا علي بن محمد بن حسن الحمزي وجميع أولياء الإسلام في جاوي وجميع المسلمين وجميع المشايخ الساروني كيجي مسلم بن تسليم كيجي غزالي بن كيجي عمر بن هارون كيجي شعيب بن عبد الرزاق كيجي عمر فاروق بن خالد كيجي إمام خالد كيجي عمر فاروق بن خالد كيجي فكي بن خالد كيجي عبد الرزاق بن خالد كيجي مبرور كيجي راقي بن مرتضى كيجي عبد الله بن عبد الرحمن كيجي أحمد بن شعيب كيجي عبد الحميد أحمد كيجي عبد الجليل أحمد كيجي عبد الرحيم أحمد كيجي زبير دهلان وكيجي ميمون زبير دهلان وكيجي معروف زبير دهلان وكيجي فتح الرحمن الغزالي وكيجي علي مشفوع فتح الرحمن الغزالي مهلنا بسمن وجميع مشايخنا ومشايخنا ومن أتزاني إلى المنتهى كيجي محمد راقي مبرور ونخص خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب فتح القريب المجيب للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزالي الشافعي ولوالدينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال wasunanuhu utawi piro-piro sunnate atus ail ghusli tegese atus kesunatan yang dilakukan ketika mandi iku khamsatu asya'a lima piro-piro perkara atasmiyatu yaiku maca bismillah. Nah atus maca bismillah. Lupa terus ning gone jeding gak oleh maca bismillah, gak oleh maca lafat jalalah, gak oleh zikir. Sing dimaksud maca bismillah iki ing dalem ati. Jadi jenengan maca bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, tidak boleh dilafatkan. Dan nek gak oleh dilafatkan kok disunatno. Sebabe kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'. Semua perkara baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputuslah barokahnya. Adus yo ono barokahe to gak? Wonten, gara-gara adus awakmu seger awake. Asale kumut-kumut dadi seger, asale pegel kabeh tangi turu terus didusi awak seger. Apa enek adus sing gak barokah? Enek. Didusi malah tambah loro awake. Iku sebabe salah dalam mandi. Kok salah to, Pak? Iya, sebabe banyune sing dienggo gak barokah. Lho kok gak barokah? Sebab gak diawali dengan bismillah.
Lah nek ana wong lara panas terus adus pripun, Pak? Lho iku secara dokter ndak boleh. Secara psikis juga tidak boleh, secara medis juga tidak boleh, secara syariat juga tidak boleh. Sebab awake panas. Awak panas kok didusi tetap tidak boleh sesuai dengan ketentuan ahlinya. Sesuai dengan petunjuk ahlinya. Jadi barokah senajana awak panas didusi yo gak ngono maksude. Tetap harus ada aturan. Nek awakmu pas sehat mbok dusi supaya banyu sing mlebu ning gone pori-pori kulitmu iku iso barokah, maka awalilah mandimu dengan Bismillah supaya barokah. Hanya saja carane maca bismillah di dalam hati. Lho kok di dalam hati? Sebab jenengan sampun di dalam kamar mandi. Kamar mandi zaman saiki kan wis campur toilet. Sampai nguyuh yo ning kamar mandi. Berarti tempatnya yang tidak bagus. Jadi ngoten niku tetap disunatkan baca bismillah dengan ketentuan dibaca di dalam hati. Wal wudu ulan wudu kamilan hale sempurna. Disunatna wudu hale sempurna. Qablahu sedurunge atus. Sebelum mandi wudu dulu. Lah Pak engko nek bar wudu lah ya kosok-kosokan nak demek-demek gak ya batal. Sesuai dengan ketentuan kemarin. Ya, sesuai dengan ketentuan kemarin kalau menyentuhnya pakai telapak tangan, menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu pakai telapak tangan berarti batalno wudu. Pelajaran yang kemarin. Wayanwi lan niat bihi kelawan wudu sapa al-mughtasilu wong kang adus niat sunnatal ghusli ing sunnahe adus intaja rodat lamun sepi apa janabatuhu jinabate mughtasil anil hadathi saking hadas al asghari kang cilik wa illa lan lamun ora tajarodat janabatu anil hadasil asghar ya nawa mongko niat sapa mughtasil bi kelawan wudu al asghara ing hadas cilik. Jadi niat orang yang mandi tadi niat untuk kesunatane wudu. Wa imrarul liyat. Wa imrarul liyati lan nglakokaken tangan. Alama ing atase barang. Wa salat kang tumeka apa iyat ilaihi marang ma. Minal jasati bayane jasad. Wa yu'abbaru lanten tembungaken. Apa an hadza ikilah perkara bidalki kelawan kosokan. Maksudnya ngeten ya. Jadi kesunahan mandi itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Membaca basmalah. Yang kedua melakukan wudhu secara sempurna. Ya, wudhu ini dilakukan sebelum mandi. Ya, orang yang melakukan mandi
maka dia wajib melaksanakan wudu. Maksudnya wajib iki dia melaksanakan wudu dengan niat sunnah mandi. Jika jinabatnya tidak disertai hadas kecil. Jika tidak seperti itu, maka dia niat menghilangkan hadas kecil. Ngoten. Jadi sadurunge mandi wudu dulu. Wudune normal. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ngilangi hadas cilik. Wa imrarul yad lan nglakokaken tangan alama ing atase perkara wasolat ilaihi minal jasad. Maksude kosokan jenengan atus kosokan iku sunnah. Bolot-bolote sing nempel ning gone kulit sunnah dikosoi supaya napa air itu bisa meresap pada pori-pori kulit. Kadang-kadang ana wong iku mergawe keringeten kebes kabeh sak kelambine. Akhire lambat laun gak tahu kosokan malah metu bolote. Kulite dipelirit no metu bolote. Lah bolot iku iso nesep ta mboten? Nesep kulit ta mboten? Andai kata sampean adus iku bolote kalau tebel bisa menghalangi masuknya air pada pori-pori kulit. Makane nek menghalangi bolot tadi menghalangi masuknya air pada pori-pori kulit itu tidak sah mandi besarnya. Ya, terus supaya gak terlalu tebel setiap mandi sampeyan disunatno kosokan. Nah kosokan nganggo tangan kurang mandes ya nganggo kreweng. Pak aku nak kosokan nganggo kreweng ya kulitku rusak. Nah, krewenge ya sing normal, sing rontok mbrogal sithik. Nah, ora kok alusen mboten. Tujuane napa? Supaya bolot-bolot ning gone kulit iku ilang. Ngoten carane. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wasabaqa lan wis dingin. Apa maknaha? Maknane mualah. Fil wudu'i ing dalem wudu. Mualah kemarin misalkan jenengan basuh tangan, maka basuhan muka belum kering, basuhan wajah belum kering. Iku jenenge mualah. Sampean bareng basuh wajah terus mbok tinggal metu. Setelah itu sampean balik neh nerusno basuh kedua tangan. Dan nerusno iku diperbolehkan selama basuhan wajah itu belum kering. Kita pun di wa taqdimul yumna lan dinginaken kang tengen min syiqqaihi saking sigar lorone muktasil. Sigar loro iku maksudnya ya sisi dari sisi muktasil sisi kanan alal yusra ngareaken ing atase anggota kang kiwa. Mendahulukan yang kanan dulu. Misalkan sampean sing mbok siram sik sikil ya sikil kanan dulu baru sikil kiwa. Badan kanan baru badan kiri. Tangan kanan baru tangan kiri. Jadi mendahulukan bagian kanan dahulu iku hukume sunnah. Wa baqiya
lan isih keri min sunanil ghusli saking pira-pira sunnate adus apa umurun pira-pira perkara madzkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den beber keterangane iku minha setengah saking sunanul ghusli bagian min sunanil ghusli atas lisu utawi ngaping teloni mengulangi 3 kali basuh sikil 3 kali basuh bagian kanan 3 kali kemudian bagian kiri 3 kali itu kesunatan padahal mandi depan nama lebih 3 kali pripun nggih gak apa-apa mboten napa-napa di sini atas lis niku termasuk sunnah lan ping 5 nggih mboten napa-napa nggih kesunatan minimal 3 kali dan 2 kali nggih mboten sebabe ketentuan tim mriki redaksine atas lis dan 1 kali wis cukup pripun ya ora apa-apa diarani cukup misalkan sampean jegur gawan plung langsung metu langsung mentas misalkan boleh jadi kaya wong adus jinabat jegur jeding misalkan jedingmu gawedi ya, misalkan jedingmu gede arasan jebiar-jebiur terus sampean sikilem mbok rawasi langsung jegur jeding di dalam jeding jenengan niat isun adus jinabat ngilangi hadas gede fardu krana Allah taala terus mecungul sirahe selesai malah nggo sak cemplungan tok wis iso selesai berbeda dengan ketika jenengan pakai ciduk pakai keran atau pakai shower cek ngeratakno tapi nak sampean gak butuh ngeratakno ya cukup nyemplung jedingmu tapi mari ngono konangan wong tuamu ya diseneni tinggu kolam nah ning kene gawan ya langsung cemplung ngono sak jeguran niku sah tetep sah tapi sampai niatnya ketika nyilem niat ngilangi hadas gede ngoten. Lah carane ngaping teloni piye Pak ning jero jeding obahno ping 3 sikil mbok obahno ping 3 iku sudah termasuk ngaping teloni padha karo sampean wudu ning gone jedingan niku wudu ning jedingan ketika sampean basuh tangan cukup mbok celupno terus mbok obahno obah kanan obah kiri kanan kiri kanan kiri ya wis kanan kiri kanan wis ping 3 kok nyelupno tangan kiwa obahno kanan kiri kanan wis ping 3 pokoke diubahno iku termasuk sudah ngaping teloni diubahno ping 3 berarti ngaping teloni wis sunat paham iki nggih faslun utawi iki iku fasal wal ightisalatu utawi pira-pira adus al masnunatu kang sunat iku sab'ata asyara 17 apane guslan aduse sing keterangan mau nggih wa sunanuhu tadi kesunatan-kesunatan dalam mandi baik itu mandi sunat maupun mandi wajib. Kesunatannya seperti tadi ada 5 baik sampean mandi sunat maupun mandi wajib itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Baca bismillah, terus wudu, kemudian ngos-kosokan, yang keempat mualah, nuli-nuli terus menerus, yang kelima mendahulukan kanan,
daripada kiri. Itu kesunatan. Sekarang kita membahas tentang mandi yang disunahkan. Adus sampai disunato mandi, dikongkon adus. Pada waktu apa? Yaiku ghuslul jum'ati, adus Jumat. Lihadiriha ketuwe wong kang nekani salat Jumat. Wa waktuha utahe wektune adus iku minal fajri shotiki, awit saking fajar sotik. Ape Jumatan adus nawaitu ghuslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun adus Jumat sunnat lillahi ta'ala. Mulaine kapan disunataken? Mulai fajar sodik, mulai awal subuh wis disunatno dengan niat ghuslal Jum'ah. Dapat andai kata isu wis diniati terus engko sekolah kan sampean ya, sekolah kan yo keringetan, terus mari ngono ape budal Jumatan adus neh yo disunatkan. Tujuane napa kok disunatno adus sebelum Jumatan? Karena kamu menghadiri di tengah-tengah jamaah. Ojo sampai awakmu lebus campur wong akeh ganggu kanan kirine. Lah ngoten niku. Makanya disunahkan mandinya karena untuk menghindari ganggu akibat bau tubuhmu. Makanya dikongkon adus. Wa ghuslul idaini lan adus riyaya loro. Al fitri tegese riyaya Idul Fitri wal adha lan riyaya Idul Adha. Ape salat Idul Fitri, ape salat Idul Adha disunatkan mandi dahulu. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nah tingsun adus krana arahe nglakoni Idul Adha misalkan. Nah, Idul Fitri wis kliwat. Idul Adha sunat lillahi ta'ala. Oleh ganjaran aduse. Kapan dimulainya sholat Idul Fitri Idul Adha? Kapan dimulainya mandi untuk sholat Idul Fitri Idul Adha? Wa yadkhulu lan mlebu apa waktu hadzal ghusli? Waktune ikilah adus iku binisfil laili kelawan separone wengi. Jadi malam Idul Fitri, malam Idul Adha sampun disunataken untuk mandi jam 00 wis disunatno niat adus krana arahe salat Idul Adha utawa Idul Fitri. Jadi waktune tadi nek salat adus Jumat dimulai kesunatane dimulai ketika fajar sodik. Nak adus Idul Fitri Idul Adha kesunatane dimulai malam Idul Fitri Idul Adha jam 00 pertengahan wengi. Dene mbok lakoni pas bar subuh lagi adus Idul Fitri utawa adus Idul Adha ya ora apa-apa, mboten napa-napa. Tapi bengi aku ya wis adus to, Pak. Ya nggih, monggo mboten napa-napa. Tetep kesunatan. Wal istisqai lan adus istisqa. Aitu labis suqya tegese nyuwun siraman. Minallahi sangking Allah. Arab salat istisqa disunatno untuk napa?
mandi. Sampai arep salat istisqa ning gone lapangan. Salat istisqa napa? Njaluk udan. Nah, salat tujuane njaluk udan. Iki disunatno. Dadi intine nek awakmu arep kumpul wong akeh iku disunatno adus. Wis ngono tok intine. Awakmu nek arep kumpul wong akeh niku disunatno adus. Dari pertama tadi salat Jumat ya kumpul wong akeh to. Terus Idul Fitri, Idul Adha ya kumpul wong akeh disunatno mandi. Kemudian arep salat istisqa ya kumpul wong akeh disunatno mandi. Wal khusufi lan adus gerhana lil qamari krana rembulan. Ape salat gerhana rembulan. Salat gerhana rembulan kan ya ana khutbah. Sama ning musala arep salat gerhana rembulan, mandi. Mandi dulu disunatkan. Wal kusufi lan adus gerhana lisyamsi krana srengenge. Nak khusuf pakai kha itu berarti rembulan. Nek kusuf pakai kaf itu berarti srengenge. Ditenane ngoten. Wa ghuslul kafiri lan aduse wong kafir. Ida aslama tatkalane mlebu Islam sapa kafir. Ana mualaf anyar setelah baca syahadatain dipersilahkan untuk mandi. Mandi nopo? Ya mandi lekatyo jinabat. Kaya mandi jinabat. Kenapa kok kaya mandi jinabat? Sebab awalnya dia kafir. Khawatirnya setelah dia bersetubuh dengan istrinya belum mandi wajib, belum mandi jinabat. Sehingga setelah dia menjadi mu'alaf bar maca syahadatain terus disunnahkan untuk mandi karena dia masuk Islam. Ngoten. Dan ape salat kanggone mung mualaf untuk awalnya tetap dia wajib mandi lirkatyo mandi jinabat. Ngoten. Jagani niku mau jagani. Dan nak ora junub piye Pak? Nak ora junub ya berarti sunat aduse. Ora junub iki maksude ana bocah posisi ora junub dia kafir terus mlebu Islam maka dia mandinya itu sunnah. Tapi nek ana bocah utawa wong wis pernah junub terus mlebu Islam maka dia wajib mandi seperti mandi jinabat. Ilam ya junub lamun ora junub sapa kafir fi kufrihi ing dalem kufure kafir. Awalam tahdi utawa ora haid sapa al kafiru wadon kafirah wadon kafir wa ila lamun junub laman sing tak terangno mau wa ila lamun junub ya wajib mongko wajib apa al ghuslu adus ba'dal islami sause Islam maksudnya sause mlebu Islam. Asale kafir, ketika kafir dia kok pernah junub, maka setelah mlebu Islam langsung mandi jinabat wajib. Nah iki. Fil asahi ing dalem menurut kaul kang asah. Wakila lan den dawaken. Ya sekutu gugur apa adus. Idza aslama tatkalane mlebu Islam sapa kafir. Ada lagi pendapat lain ya ora wajib. Tadi kan pendapat pertama ketika ada seseorang kafir kemudian dia itu junub pada waktu kafir maka dia ketika masuk Islam diwajibkan mandi jinabat.
Ada juga redaksi fil wakila yaskutu idza aslam. Ada redaksi lain ketika seseorang itu kafir kemudian junub terus masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mandi junub. Sebab napa? Karena ketika kafir itu dia tidak diwajibkan mandi. Sing diwajibkan mandi junub itu kan orang Islam ketika junub. Paham ya? Kayak sholat loh, sholat. Sholat itu kan bagi orang kafir kan tidak wajib. Bagi orang Islam wajib. Nah seperti tadi, mandi junub bagi orang kafir tidak wajib. Tapi bagi orang Islam wajib. Nah, ini menurut kaul yang redaksi akhir tadi. Kalau redaksi awal itu kalau ada orang kafir masuk Islam dan dia posisi junub, maka dia wajib mandi. Ada pertanyaan? Wal majnun wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Tiwal sareng bismillah. Ayo tiwal sareng. Wa sunanuhu. Dua 28 bawah.